सानताड़ी न्यूज़ चैनल पाटा खन आपे सानाम को जोहार आसो इन सानाम को पे नापाय गया और सानताड़ी खबर दपे नेल इदिया गया तेहिं दो जुदा जुदा लेकाना खबर को आते आपे को सामांग रे हे सेटरना इंसारना खबर हेडलाइंस को दोकाना पश्चिम बांगला विधानसभा बाछनाव तृणमूल कांग्रेस एतक्षण के प्रचार स्लोगान तहकना बांगला निजेर मेयेके चाय और ओना सारी चितार के झलकाओ राखाबेना नवा मंत्री माडेरा हूँ कैबिनेट मंत्री और प्रतिमंत्री मेसाकाता आरे जन तिरले मंत्री पनत मंत्री माडेरा ठेको नामाकादा पार्लामेंट गेल में अतमा हिलो आदि खाटो माछाते मंत्री को किरी आतांग आखड़ा सापड़ा लेना एन हिलो के तिरले मंत्री को मुद्रे किरियो को आतांग केदा चंद्रिमा भट्टाचार्य रत्ना दे नाग सन्ध्यारानी टुडू शिवली साहा यासमिन साबिन बीरबा हांसदा ज्योत्स्ना मांडी एमान को मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय साथे काउडी मंत्री अमित मित्र सेचेट डिपार्ट मंत्री ब्रात्य बसु पंचायत और आतोड़ा उत्नयन मंत्री सुब्रत मुखोपाध्याय साथे मंत्री माटेरेन पुनगेल पेजना किरियको आतांगाकादा I, Jagdeep Dhankar, Governor of West Bengal, on the advice of Honorable Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following 43 number of persons as Cabinet Ministers, Ministers of State, Independent Charge, and Ministers of State for the State of West Bengal. Cabinet Ministers: Subroto Mukherjee, Partho Chatterjee, Amit Mitra, Sadhon Pandey, Jyotipriyo Mollik, Bankim Chandra Hajra, Manos Ranjan Bhuiya, Soumen Kumar Mohapatra, Malay Ghatak, Arup Bishwas, Ujjal Bishwas, Arup Rai, Rothin Ghosh, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রনাথ সিনহা, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্য বসু, পুলক রয়, ডক্টর শশী পাঁজা, মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী, বিপ্লব মিত্র, জাভেদ আহমেদ খান, স্বপন দেবনাথ, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। মিনিস্টার্স অফ স্টেট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ: বেচারাম মান্না, সুব্রত সাহা, হুমায়ুন কবির, অখিল গিরি, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রত্না দে নাগ, সন্ধ্যারানী টুডু, বুলু চিকবারাইক, সুজিত বোস, ইন্দ্রনীল সেন। মিনিস্টার্স অফ স্টেট: দিলীপ মণ্ডল, আখরুজ্জামান, শিউলি সাহা, শ্রীকান্ত মাহাতো, ইয়াসমিন সাবিনা, বীরবাহা হাঁসদা, জ্যোৎস্না মান্ডি, অধিকারী পরেশ চন্দ্র, मनोज तिवारी। जगदीप धनकर, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, 9th May 2021। रेस्का और गौरव कथा तो नुआगे जे बाकुड़ा पुरुलिया झाड़ग्राम बीरबुरु टोठारिया उत्नव लगी पेजना सांतार तिरले मेंदो सन्ध्यारानी टुडू ज्योत्स्ना मांडी और बीरबा हांसदा चेतान रेगे आंगी भारे लादेकेदा मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी रानीबाद खने जितकर आकान ज्योत्स्ना मांडी तो 2013 साले राजारी रे एतहप्ताय और मामा बा मकर टुडू दो कयेगाताक आमलरेन एमएलए हय ताहेकाना ज्योत्स्ना मांडी द फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट प्रतिमंत्री को बाछाओ करिया पुरुलिया जिला मानबाजार विधानसभा खन पे धाय जितकर आकान कातलागड़ा आतोरेन सन्ध्यारानी टुडू दो जितकर हैट्रिक काते स्वाधीन दायिकाना राष्ट्रमंत्री मेंद पश्चिमांचल उन्नयन पर्षद रेन मंत्री लेखाते बाछायना नोता सान्ताड़ी फिल्म स्टार बीरबा हांसदा द बीर डिपार्टमेंट प्रतिमंत्री लेखाते दायित्व को एमाओका दिया राजारी रे झारखंड पार्टी खने राका हेकाना नरेंद्र हांसदा रेन कुड़ी गिदर होते पाहिल खना गे उपरुम तो जास्ती गे मेनाताया सानाम मंत्री को गे होला खन आपन आपिन डिपार्टमेंट कमी को एहब कदा किरिया आतांग ताई मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी खबरिया जमेला रे चेदे सदर केदा ओनागे बन आजम लेगे এই তৃতীয় হ্যাটট্রিক করার পরে আমি আমার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দদের নিয়ে এবং সদস্যবৃন্দদের নিয়ে যে মিটিং করলাম মনে রাখবেন এই ক্যাবিনেটে 20 জন আমাদের নতুন মন্ত্রী এসেছেন এটা খুব বড় ব্যাপার একটা ক্যাবিনেটে 20% যারা আগেরবার ছিল না নিউ মিনিস্ট্রি আসা খুব বড় ব্যাপার এবং আমাকে নিয়ে 9 জন মহিলা 8 জন মহিলা আমি প্লাস আমার 7 জন সংখ্যালঘু 4 জন শিডিউল কাস্ট 4 জন শিডিউল ট্রাইব এছাড়া অন্যান্য কমিউনিটি যেমন পরেশ অধিকারী ওদিকে রাজবংশী কমিউনিটি পরেশ অধিকারী আপনি তো রাজবংশী কমিউনিটি তাই তো হ্যাঁ তারপরে ধরুন যেমন মাহাতো কমিউনিটি শ্রীকান্ত মাহাতো আছে এরকম বিভিন্ন কমিউনিটি ধরে ধরে যেখানে যা পেয়েছি আমরা করেছি আজকে মিটিংয়ে কোভিড নিয়ে আলোচনা হয়েছে মিটিংয়ে সেটা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের কাছে পরে ব্রিফ করে দেবেন আমি আপনাদের প্রতি এটা বলতে চাই যে আমরা জনগণের কাছে খুব কৃতজ্ঞ আজকে ক্যাবিনেটে আমরা একটা রেজলিউশন করছি মামাটি মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাংলাটা বলে দিচ্ছি ইংরেজিটা আলাপ করে নেবে আমি দিয়ে দেবো
আমরা মামাটি মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই ল্যান্ডস্লাইড ভিত্তির জন্য থার্ড কনজিকিউটিভ টার্মে যেটা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস গভর্নমেন্ট তৈরি করেছে মানুষের আশীর্বাদের শুভেচ্ছায় এবং ভালোবাসায়, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ইটস এ ভিক্টরি অফ বেঙ্গল পিপল, ইটস এ ভিক্টরি অফ মামাটি মানুষ। উই স্যালুট দেম, আমরা তাদের স্যালুট জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি। আমরা উইথ আওয়ার হাম্বেল রিগার্ডস, আওয়ার গ্র্যাটিটিউড, আওয়ার অ্যাটিটিউড এবং আমাদের হিউমিলিটি, আমরা তাদের প্রতি আমরা খুবই হাম্বেল রিগার্ডস নিয়ে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবং সমস্ত ধর্ম, জাতি, বর্ণ সবাই আমাদের সমর্থন করেছে। মা বোনেরা, ছাত্র যুবরা এবং বেঙ্গল সারাক্ষণ চায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল, যে হারমোনি, ইউনিটি, সলিডারিটি এবং নো প্লেস অফ ডিভিসিভনেস ইন দিস গ্রেট ল্যান্ড। আমরা কোনো বিভেদ চাই না, আমরা ঐক্য চাই। এই বার্তাটাই আমরা এই জেতার মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। এই ভার্ডিক্ট মনে রাখবেন যে আমাদের ডেভেলপমেন্টের ভার্ডিক্ট, শান্তির ভার্ডিক্ট, সংহতির ভার্ডিক্ট, সম্প্রীতির ভার্ডিক্ট, সভ্যতার ভার্ডিক্ট, সংস্কৃতির ভার্ডিক্ট এবং সবাই মিলে একসাথে চলার ভার্ডিক্ট। আমরা মনে করি যে আমরা অলরাউন্ড ডেভেলপমেন্ট 95% পাবলিককে আমরা ছুঁয়েছিলাম। তাছাড়াও আমাদের আরো কিছু প্রো পিপুল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ উইল কন্টিনিউ এবং আমরা জনগণকে যে কথাগুলো দিয়েছিলাম দুয়ারে রেশন থেকে শুরু করে এই কাজগুলো আমরা আস্তে আস্তে করব। এখন যেহেতু মাথার উপরে কোভিডটা আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, আর কোভিডটা ভীষণ বেশি হচ্ছে, এবারে ইনফেকশনটাও বেশি হচ্ছে। তো আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের ডিটেলস দেবে। আমরা কিন্তু প্রচুর কোভিড হসপিটাল বানিয়েছি এবং আমরা আমাদের প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজকে বলছি তারা যেন অক্সিজেন সেন্টার তৈরি করে এবং তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে হসপিটাল বাড়ানোর জন্য, বেড বাড়ানোর জন্য এবং অক্সিজেন বাড়ানোর জন্য। এছাড়াও প্লাজমা ব্যাংকও আমাদের প্রায় 20টা আছে। কর্ড ব্যাংক নিয়েও আমাদের সমস্ত চলছে এবং প্রায় 30,000 বেড আমাদের হয়ে গেছে। আমি কৃতজ্ঞ যে অনেকগুলো কর্পোরেট সেক্টর তারা শুধু নিজেদের জায়গা দিয়ে হেল্প করছে তাই নয়, যেমন এবিপি আনন্দ তাদের প্রিন্টিং প্রেসটা পুরোপুরি আমাদের কোভিড হসপিটাল করার জন্য দিয়েছে। আমরা কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম মেডিকেল থেকে চালাচ্ছি, উত্তীর্ণ আমরা চালাচ্ছি। এইরকম সল্টলেক স্টেডিয়াম এবং এছাড়াও মনে রাখবেন সেন্ট জেভিয়ার্সও তাদের একটা পুরো ডিপার্ট, তাদের একটা পুরো বিল্ডিং আমাদের দিয়েছে। এইরকম অনেক কর্পোরেট হাউস তারা তাদের বিল্ডিং দিয়েছে। অনেক কর্পোরেট হাউস তাদের এমনকি হোটেল তারা বিনা পয়সায় খাবার দেওয়ার কথাও আমাদের কাছে বলেছে। আমরা গ্রেটফুল। আমরা চাইবো, কোভিডের ভ্যাকসিনটা আমাদের কিনতে হচ্ছে, অনেক দাম, তাই জনগণ কর্পোরেট হাউসগুলো যদি আমাদের একটু হেল্প করেন, আমাদের টাকা পয়সা দিয়েও যদি ফান্ডে হেল্প করেন, এর মধ্যে একটা পয়সা অডিট হবে, এটা আমার কাছে আসে না, এটা টোটালটাই ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট দেখে, ওদের অডিট আছে আলাদা। এইটা পেলে আমরা বেড বাড়াতে পারবো। যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমাদের কোনো পয়সা দিচ্ছে, কে সাহায্য করছে না, তাই কোভিডের বেড, ভ্যাকসিন থেকে শুরু করে অক্সিজেন থেকে শুরু করে এইগুলো আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে আমরা সরকারি অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবো। ᱱᱚᱣᱟᱢᱟᱲᱟᱝ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱳᱰᱰᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱵᱳᱣᱟᱲᱤᱡᱳᱨ ᱯᱨᱚᱠᱷᱚᱸᱰ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱢᱩᱠᱷᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ᱾ ᱟᱡᱨᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱯᱤᱫᱟᱹᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱟᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟ। ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱨᱟᱜ ᱨᱚᱫᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱪᱚᱞᱚ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱞᱮᱨᱮᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱱᱮᱥ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱜᱮ ᱚᱠᱟ ᱦᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱢᱩᱠᱷᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ। ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ, ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ। तो नुया मोचा तो आंजमे कान निये दो आय ले कानते अच्छा निये दो चे पंचायत पे पड़ाव ना निये दादली गोपालपुर रेगी थोर ᱦᱮᱸ ᱫᱟᱞᱫᱟᱞᱤ चे nyutum गोपाल ना मा मुखी मुर्मू। है न आया nyutum हम मुखी मुर्मू जो ले हालांकि बाम नाम दा वृद्धा पेंशन और जो हमरेन होपने बड़ी लेन उनार ना पैसा बाम नाम दा हां बाम नाम दा नि हालांकि नि सरकारी नाम प्रे लेदा हां बाम नाम दा नि दबी नुई वृद्धा पेंशन दो बा नाम दा। जोहार गया अबू नीला अबू संथाली न्यूज़ चैनल और इंगी दिनेश हेम्ब्रम और तीन तो अबू झारखंड दिसम गोड्डा जिला रेन बोआरीजोर प्रखंड रेन दालदली गोपालपुर पंचायत रेन मुखी मुर्मू नुई बु नेले कान नुई दो अडी दर दर गोटा दाना बड़ा कते गोटा जिला बोलोक से
ईमान तेन जगह रे आयमा मा दौर कते दाड़ा किदा लेकिन ये दबी ने चे हबंग विकास होई कंते ना बाय नाम कदा हालांकि नुई को नेले कान जो राशन कार्ड आधार कार्ड नितुम कांते मुखी मुर्मू हालांकि नुई रन चिली होनु का हालांकि नुई नोनी जो पे नेले कांता निया प्रमाण मृत्यु प्रमाण पत्र कांते निया तो हालांकि मृत्यु प्रमाण पत्र आरन हपन कोड़ा तहला उनिया मृत्यु हालांकि निया शर्मा जो बिनाव कान जो निया शर्मा 2011 रे जो निरन हपने बड़ी लना निया दबी निया हपन बड़ी कते निया सरकारी ये खोय बिना लदा हालांकि बाय नाम कदा पैसा और निया दबी निया पे नेले कान नितोंग आयमा साले होइना नितोंग पे निया आधार कार्ड पे नेले ताय 1/1/1951 हुदी जड़े पे तने साले होइना हालांकि 1/1/1951 रेन कना और नुई दबी पेंशन हबाय नाम दा हालांकि पेंशन लगी के बार आयरन जन प्रतिनिधि अकु पंचायत रेन मुखिया मिता दी थना लेकिन एनहो नुया दया कोई हम बको अंजम लेता नि दबी और निया की इन सनाम ठग नेहर निया बोरिया विधानसभा रेन लोबिन हेमरम विधायक उनी ठे चलालना और उनी ठे नेहरलना लेकिन ये दबी नहा की नोडे जनप्रतिनिधि को लेकर के विधायक दबी नुया संदेश कुल कते थकाना लेकिन ये दबी को बुका अंजम अगर निया इन दज मेंदा बोले सनाम ठे नेहर कना बोले सरकार अगर इन रोड में अंजम खन का नुई लगे थोड़ा आम हुदिस कते नुई जाना सुरक्षा व्यवस्था दिला में हालांकि नुया ओड़ा एक झोपड़ी टाइप ना नुई जो नुया ओड़ा रगी नितोंग हालांकि इन दो नोते निंका हिजू कना दो नेल की दिया ओडिया और हालांकि निया कभी आप नेल का बो चैनल रे मिदम फीलिंग अड़ा लेदा लहारे और इन बाबत तेगी फिर आरो नापामो हेना बोले चेल का होना लेकिन ये दबी नुया रे कोई उपचार या बदलाव बांग हुई कना इनका गिमना तेहिया खबर दो नी नुडंगे और नाव नाव खबर नाम लगी नुआ चैनल मन सब्सक्राइब मा और एम कान बेल आइकन टिपाव दो आलोबन हिड़िंग मा एनखान तेहिन लेका दो जोहार।